ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 23/2/2024 ତାରିଖରେ ଇଂରାଜୀ ଅଛି। ଇଂରାଜୀର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାଟର୍ନର 100% ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କେମିତି ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ତାହା ସହିତ MCQ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଆମର ଲେଟର ସେକ୍ସନକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏସେ, ଗୋଟେ ଲେଟର, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ କମ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରିବ, କିଛି କିଛି ଆଟେମ୍ପ କରିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଆସ ଯିବା ପିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେଟର ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଟର ସବୁ ଦେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଟର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଦେବି। ସେହି ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଦେଖିବ ଲେଟର ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟର ସେକ୍ସନକୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଆନୁଆଲି HSC 2023ରେ ଲେଟର କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲେଟର ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୟୁ ଆର୍ ସରିତା ଦାସ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ନାଁ ସେଠି ଲେଖିବନି, ତୁମେ ସରିତା ଦାସ ମେନସନ୍ କରିକି ଲେଟର ଲେଖିବ। ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ନା ମୋତିଗଞ୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ବାଲେଶ୍ୱର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ବାଲେଶ୍ୱର, ରହୁଛ ତୁମେ ମୋତିଗଞ୍ଜରେ। ବୁଝିହେଲା? କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିବ ନା ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର ଇନ୍ 100 words ଟୁ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତୁମ ସାଙ୍ଗ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଦେଇନି, ସାଙ୍ଗ ନାଁ ବି ବେଳେବେଳେ ମେନସନ୍ କରିଦିଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଟରଟା ନା ଟୁ ହର୍ ୟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଫେୟାର ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଟାଉନ୍। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଇଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ, ତାର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଲେଟରଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯାହା ପାଖରୁ ଚିଠି ଯାଉଛି ତା ଆଡ୍ରେସଟା ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ ଟପ୍ରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? କ'ଣ ଆଗ ଲେଖିବ ସବା ଉପରେ ଯେଉଁଠୁ ଚିଠି ଯାଉଛି। କେଉଁଠୁ ଚିଠି ଯାଉଛି ନା ମୋତିଗଞ୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଛି ଚିଠି। ବୁଝିହେଲା? କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ନା ଡିଅର୍ ନନ୍ଦିନୀ, ଆଇ ହୋପ୍ you are in the pink of health. It is a month since we have not had any letter communication. Now I would like to break the ice by narrating to you my experience about a book fair. ଏତେ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ନ ଲେଖିପାରିବ, ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଲେଖିଦେଲ ଡିଅର୍ ନନ୍ଦିନୀ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଆଇ ଗଟ୍ ୟୋର୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ, କି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କି ଏଷ୍ଟରଡେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଆଇ ଗଟ୍ ୟୋର୍ ଲେଟର୍ ଏଷ୍ଟରଡେ। ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟର୍ ଆଇ ବିକମ୍ ଟୁ ନୋ ବା ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ମଚ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ୱାଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ଫେୟାର। ହାଉ ୱାଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ଫେୟାର। ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗତକାଲି ମୁଁ ତୁମର ଚିଠି ପାଇଲି, ମୁଁ ତୋର ଚିଠି ପାଇଲି। ଆଉ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟି କିପରି ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ବୁକ୍ ଫେୟାରଟା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖ। କ'ଣ ଏ ବୁକ୍ ଫେୟାର ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଭାଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମୋତିଗଞ୍ଜ ଟାଉନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମର ବୁକ୍ ଫେୟାରଟା କେଉଁଠି ହେଲା ତୁମେ ଲେଖିବ। କେଉଁଠି ହେଲା? ମୋତିଗଞ୍ଜର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ବୁକ୍ ଫେୟାର ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଯାଉ ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, କି କିଣିକି ଆଣିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ୟୋର୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ୟୋର୍ ସିନସିୟରଲି ସରିତା। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଠି ତୁମ ନାଁ ଲେଖିବ, ଏଠି କାହା ନାଁ ଲେଖିବ? ତୁମ ନାଁ। ତାପରେ ରହିବ କ'ଣ? ଆଡ୍ରେସ୍। ତାପରେ କ'ଣ? ଆଡ୍ରେସ୍। ଫ୍ରମ୍ ଟୁ। ଫ୍ରମ୍ରେ ତୁମ ନାଁ, ତୁମ ଆଡ୍ରେସ୍, ଟୁରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନାଁ। ସାଙ୍ଗ ନାଁଟି କ'ଣ ପକାଇବ? ସାଙ୍ଗ ଆଡ୍ରେସ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖିକି ଏଡ଼୍ ସେଡ଼୍ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଜାଣିପାରିଲ ପିଲେ ବିଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ଆସିଥିଲା? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ସେ 2023ର ଅର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା କ'ଣ ସେମିତି ଲେଖିବ। ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 100 words ଟୁ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ବାରିପଦା। ତୁମେ ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ଯିଏକି ବାରିପଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟୁ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ୟୋର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ତୁମେ ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କ'ଣ କରିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ। ଭାଇ ୟୁ ଆର୍ କ'ଣ ନା
रश्मि रंजन नायक तुम्हें किए जे चिठी लिखो सी किए रश्मि रंजन नायक कौट रोचे ना जाजपुर टाउन में बुझिपाइल ये जिनटा को आग बुझ तुम्हें किए ना रश्मि रंजन नायक तुम्हें कौट रोच ना जाजपुर में रोच तुम भाई कौट रोच बारिपदार रोच पाखु चिठी लिख बुझी देख पिले सेमती लिख जाजपुर टाउन ये डियर तापर तुम तुम भाई के पाख लिखुच हाउ आर यू होपिंग यू विल बी एंजॉयिंग योर स्टे तुम्हें जहाँ वर्णना कर लिखा तो लिख इट इज माय प्लेजर दैट यू आर सो सीरियस अबाउट माय एंसरिंग फाइनल एग्जाम एटा जिनसा भल लिखाई देखिपे इट इज माय प्लेजर यह जानी मुझे खुशी हेली जे भाई आम सौभाग्य अटे जे तू मो सीरियस अच्छु मो प्रति मोर फाइनल एग्जाम प्रति तू कौन सीरियस अच्छु तापर एमती लिखिकी तुम कौन कर कवर कर आड्रेस देखी ना देख आड्रेस देखी फ्रम फ्रम तुम ना ये सी तापर स्टाम्प लिखिदेव एमती करदेव है तापर तुम भाई ना लिख बारिपदा टाउन मयूरभंज बुझी यही भाव में चिट्ठी लिख नेक्स्ट को जी सब सिलेक्टिव क्वेश्चन एथर देखे दूसरी देख पिला माने एटा पिला देख से भाई समर भैकेशन हॉलिडे तुम सांग तुम सहित कटाई चिट्ठी लिख बुझे कौन बजेंद्रमाला राउत क्या पाखु लिख कौन टू योर फ्रेंड क्या पाखु शाश्वती प्रधान पाखु लिख बुझे से बुझ बुझिक चिट्ठी लिख बुझिपारे कौन समर भैकेशन हॉलिडे कटाई तुम सांग पाख तुम चिट्ठी लिख नेक्स्ट को जीवा देख ये लेटरटा को देख ये लेटरटा कौन होती ना राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड एक्सप्रेसिंग सरो एट हर फादर्स डेथ बुझे फादर्स डेथ बापांकर देहांत होती क्या बापा देख तुके सपोज यू आर मानसी साहू स्टडिंग एट केसी विद्यापीठ अगरपड़ा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भद्रक बुझे तुम्हें किए तुम्हें हूँ मानसी साहू कौटी तुम अच्छ केसी विद्यापीठ में कौटी से ना अगरपड़ा डिस्ट्रिक्ट भद्रक बुझे भद्रक कौटी अगरपड़ा डिस्ट्रिक्ट रे योर फ्रेंड आरती दास तुम सांग किए आरती दास हु इज स्टेइंग एट कौन राजगुरु पारलाखेमुंडी हाज रिसेंटली लॉस्ट योर फादर बुझीगला किए मर जाए बुझिपाल टी हाँ तुम सांगर बापा मर जाए सांग ना कौन आरती दास कौटी से रोचे राजगुरु स्ट्रीट पारलाखेमुंडी बुझिपाल पिला माने आग डिटेल्स कलेक्शन करदेल करके तमें लिख चिट्ठी कौटू केसी विद्यापीठ अगरपड़ारू डेथ एटी कौन पकेब ना सर्ट्रे आड्रेस लिखती तापर डेट पड़े डाण पटे टप्रे कौटी डाण पट टप्रे एटा हाफ मार्क केते हाफ मार्क ये कले तापर डियर आरती एटी आउ लिखबनी जे आई एम कौन अरे ये तुम बापा मर जाइए तुम ये सुखदायक चिठी नुह यहाँ हूँ कौन दुखदायक आई एम डीपली सरो कौन आई डीपली सरो टू नो दैट योर फादर हार्ड नो मोर बुझे एमती जिन तुम लिख द न्यूज दैट योर लविंग फादर हाज लेफ्ट फॉर हिज हेवेनली अबाउट इज क्वाइटली ऑनरेबल एंड डिस्टोरिंग ही वाज ऑल फिट एंड फाइन एट होम बुझे ये जिनसा तुम एत दिन अवना कर से जिनसा तुम लिख जोड़ा कहली लिखिकी लिख कौन होता कौन होता ये सी ये विषय तुम लिख आ तू निजर जत्न नबू ये सी ये जिन लिखिकी कौन कवर कर आड्रेसटा गोटे लास्ट को लिख बुझिपाल नेक्स्ट को जा पे सब गोटे डिस्क्राइब करहबनी केवल तुमको सिलेक्टिव दे दूँ देख एटा पिला गोटे देख राइट लेटर अबाउट 100 वर्ड्स एडवाइजिंग यू कनसिडर हिज लेसन पाठ पढ़ार मन देवाई कि चिट्ठी देख तुम सांगर कौन हो एक्सीडेंट हो जाए बुझे तार शीघ्र रिकवरी क्विक रिकवरी कि कौन कर गोटे प्रेरणादायक चिट्ठी लिख बुझे हाँ नेक्स्ट को जा देख कौन रही टू योर फादर टेलिंग अबाउट योर प्रोग्रेस एट स्कूल तुम स्कूल केमती कौन तुम प्रोग्रेसन रही से विषय तुम लिख बुझे देखिपारे पे जहाँ भी हो लेटर को ब्लांक छाड़ी आसो ना कभर करके आसो